أعزائي التلاميذ، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذن في هذا الجزء الثاني من درس السرعة المتوسطة، donc troisième titre, donc troisième partie, donc danger de la vitesse et sécurité routière. نتكلم على أخطار السرعة والسلامة الطرقية. Donc danger de la vitesse et sécurité routière. Premièrement, on va parler de la distance de réaction DR. Donc DR, donc c'est la distance de réaction. Donc définition. Donc هنا بطبيعة الحال مسافة رد الفعل هذه اللي كنتكلموا عليها définition. Donc c'est la distance parcourue par le véhicule entre le moment où il voit l'obstacle et le moment où il commence à freiner. Donc الوليدات، donc هاد مسافة رد الفعل هي المسافة الفاصلة بين رؤية بطبيعة الحال السائق وبطبيعة الحال رؤية الخطر، يعني رؤية الخطر، والوقت الذي تقف فيه. إذن يبدأ في بطبيعة الحال في الفرملة، يعني ما نسميها بداية الفرملة، يعني الضغط على الفرامل. بداية الضغط على الفرامل ما نسميه ب donc c'est la distance de réaction. Donc on écrit voilà, distance de réaction égale, donc c'est la vitesse fois la durée de la réaction. إذا الوليدات هنا راه كاين عندنا واحد هي المسافة اللي كتقطع ليا حين يرى بطبيعة الحال عند رؤية الخطر ولحظة الضغط على الفرامل. دونك سا سي لو طون دو رياكسيون اللي كنسميها. دونك الآن غنتكلمو على لو طون دو رياكسيون اي لي فاكتور دون il dépend. نتكلمو على هاد تي ار، دونك مدة رد الفعل والعوامل المؤثرة عليها التي تؤثر عليها. Donc il dépend de la vitesse du véhicule et de l'état du conducteur. Donc l'unité, donc c'est V, donc c'est la vitesse, donc c'est donc voilà facteur, donc عامل ديال السرعة et l'état du conducteur. إذا حالة أيضا حالة السائق. إذا السائق يجب أن يكون من طبيعة الحال donc il doit être vigilant، يعني يكون على أهبة في الطريق. من طبيعة الحال يجب أن يكون مركزا كثيرا. Donc le taux de réaction augmente avec la fatigue. إذا مدة رد الفعل ترتفع مع العياء. من طبيعة الحال أخذ الكحول، لا دروغ أو certains médicaments. donc ممكن أخذ بعض الأدوية التي تساعد على قلة التركيز. Donc la distance de réaction est proportionnelle au temps de réaction. إذا هنا كنشوفوا أن مسافة رد الفعل راه تتعلق برد، أو أنها متناسبة مع وقت رد الفعل. Donc la distance de réaction est proportionnelle au temps de la réaction. Donc si ce temps de réaction est multiplié par 2, donc la distance de réaction est multipliée par 2 aussi. donc حتى ار الى ضربت في جوج راه حتى دي ار راه غتضرب في جوج. هادشي اللي كنعني بها. remarque normalement un conducteur a un temps de réaction de 1 seconde environ. donc الوليدات في الحالة العادية فإن السائق يحتاج إلى ثانية واحدة لرد الفعل. دونك غنتكلموا الآن على لا ديستانس دو فريناج. إذا لا ديستانس دو فريناج دونك مسافة الفرملة. Donc la distance de freinage, donc c'est la distance parcourue par un véhicule entre le moment où le conducteur commence à freiner et l'arrêt
total du véhicule. دونك مسافة رد الفعل راهي هي المسافة المقطوعة من طبيعة الحال المتحرك بين لحظة رؤية الخطأ، بين لحظة الضغط على الفرامل، يعني بداية الفرملة، والتوقف النهائي للسيارة أو للآلية، يعني الجسم المتحرك. فوالا، هذا ما نسميه la distance de freinage. Donc maintenant les facteurs affectant la distance de freinage. إذا ما هي العوامل التي تؤثر على مسافة الفرملة. Donc مسافة الفرملة elle dépend de la vitesse du véhicule. إذا فهي أيضا تتعلق بسرعة السيارة أو الشاحنة. l'état du véhicule يعني حالة السيارة. Donc غنشوفو donc système de freinage, donc les freins, les amortisseurs, les pneus aussi, l'état de la route sèche, mouillé, verglacé. إذا حتى حالة الطريق، هل هي طريق جافة من طبيعة الحال، ملي كتكون مثلا عندنا مويد مبللة، وهل بها مثلا ثلوج اكسيتيرا. إذا هنا لا ديستانس دو فريناج هي مسافة الفرملة كتتعلق بهاد donc la vitesse du véhicule et l'état de la route et l'état aussi de véhicule. Donc on passe troisièmement à donc voilà, donc elle augmente. donc من طبيعة الحال ملي كتكون عندنا مسافة الفرملة، راه مسافة الفرملة كترتفع كل ما كانت عندنا الطريق مبللة. إذا هنا كنلاحظو هنايا، إذا لاحظوا معايا مسافة الفرملة راه تصبح كبيرة جدا عندما تكون هناك شتاء، وعندما يكون هناك مثلا ثلوج وانزلاقات. Donc on va parler de la distance d'arrêt. Donc la distance d'arrêt هي مسافة التوقف. Donc la distance d'arrêt, donc c'est la distance d'arrêt d'un véhicule correspondant donc à la somme de la distance de réaction dr et la distance de freinage df, pardon. Donc c'est la distance dr plus df. Donc la distance d'arrêt peut être calculée grâce à la relation. Voilà, donc d1 égale à dr plus df. Donc la distance d'arrêt يعني مسافة التوقف هي مسافة رد الفعل زائد مسافة الفرملة. donc هنايا هي مجموع مسافتين، مسافة الفرملة وزائد مسافة رد الفعل. donc distance de sécurité، إذا مسافة الأمان، إذا ولدت مسافة الأمان plus donc plus la vitesse du véhicule est élevée، إذا كانت السرعة مرتفعة، plus la distance d'arrêt sera grande. يعني دائما مسافة الأمان كتتعلق ليا بالسرعة، لأن السرعة خطيرة جدا. et donc plus la distance de sécurité devra être grande. donc voilà, pour éviter une collision avec les véhicules، يعني هنا حتى نتجنب اصطدامات مع الشاحنات ولا السيارات qui vous précède. Donc il doit y avoir 2,5 secondes entre les deux véhicules sur route chasse. donc يجب أن يكون هناك واحد الفرق ديال الزمن بين تقريبا 2.5 سكوند بين سيارتين متتاليتين entre deux véhicules sur route sèche. donc soit deux bandes de marquage. إذا عندنا واحد الباندات في الطريق، إذا ندير بيني وبينهم، بين سيارة وسيارة، deux bandes de marquage sur autoroute et plus de 3 secondes sur route mouillée. إذا إلا كان عندنا طريق مبللة، إذا كنزيدو في المسافة بيننا وبين السيارة اللي أمامنا. إذا أعزائي التلاميذ، إلى هنا ينتهي هذا الملخص. إلى
التمارين إن شاء الله التي سنعملها في هذا